पाठ्य पुस्तक जो हिसाब से त्रुटि होती गोटे छोटिया त्रुटि नुहे 1678 त्रुटि हवा सहित जो प्रथम जो बही बाहर त्रुटि होती जहाँ को लेकिन आम प्रतिवाद करूँ राज्य सम्मिलन कर 20 तारीख सुधा टाइम देती 20 तारीख सुधा जदि मंत्री इस्तीफा न 20 तारीख रु अनशन जारी रहा 16 तारीख 20 तारीख सरकार जदि मंत्री को जदि बहिष्कृत करदे मंत्री निजे इस्तीफा देदेवे ठीक अच्छे नदेवे 20 तारीख रु आम अनशन कंटिन्यू चलो जो जाए मंत्री इस्तीफा देना से जाए अनशन चलवा समय जानते प्रथम रु अष्टम जाए जो बही जो छापी जो थे अनेक त्रुटि अच्छी जहाँ को लेकिन सरकार स्वीकार कर सरकार मान नहीं बड़ त्रुटि अच्छी जदि मानला कहीं मंत्री इस्तीफा देवे ना अहंकार कहीं बसुंट या लेकिन आम अनशन लोहे पीढ़ी चलो सरकार जो अहंकार बसुंट जो जाए इस्तीफा देना से जाए अनशन चलवा जानते ओडिशार पिला झालमुढ़ी पढ़े बेलपड़ा केमती होची आगे यही सब जिन करेंगे पिला छुआ किए वैज्ञानिक हम किए डाक्तर हम से बड़ चाकरी करेंगे आम पिला झालमुढ़ी आ बेलपड़ा रही ये आज्ञा अति निंदनीय कथा ओडिया अस्मिता को आज जो झुले पकड़ आम ओडिया अस्मिता ये लड़े संघ जारी रहा 20 तारीख आम अनशन जारी रहा जो जाए गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ इस्तीफा देना जो सांबादिक सम्मेलन आम कर जानते अगस्ट 9 तारीख क्रांति दिवस उपलक्षे आम भुवनेश्वर में जो एक राज्य स्तर सम्मेलन करूँ जो सम्मेलन में आम सरकार को समय देती 20 तारीख सुधा जो अच्छा गणशिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिखाते नैतिक भाव में जो हिसाब से आप जानते पाठ्य पुस्तक जो हिसाब से त्रुटि अच्छी और जो सरकार जहाँ स्वीकार कर आम डिमांड थिला कि 20 तारीख सुधा जदि से इस्तीफा न देवे अनशन करूँ जहाँ को लेकिन आज आम सामाजिक सम्मेलन संगठन प्रतिष्ठाता राष्ट्रीय संयोजक श्री अक्षय कुमार अच्छा से सामाजिक सम्मेलन रखिए संगठन तरफ जो सामाजिक सम्मेलन अनुष्ठित होती समस्त स्वागत करुच्ची कथा हूँ जे जो पाठ्यपुस्तक स्कूल रे विद्यालय पाठ्यपुस्तक नुआ पाठ्यपुस्तक छपिकी आसला से 55टी पुस्तक 1678 भूल आई अक्षमणीय भूल जोटा कि हारारी 200 कोटी टंका बर्बाद होगा जाऊँगी पानी पड़िया जाऊँगी पुणी थे आउ थे छपिकी आसो भूल न हम से भी कहीहबनी क्या जो व्यवस्था सरकार चली जो व्यवस्थार शिकार होती ये शिक्षा व्यवस्था जो थे कि ये भूल जोटा एभली भूल आते भूल एवं ताकू नहीं एटा अजाणत रही कि जाशुणी कर दायी किए जो दायित्व कथा आसूची जदि आर दायित्व कहीं न नेबे ताले भूल ये चलती से नवनिर्माण युव छात्र संगठन गत 9 तारीख रे क्रांति दिवस रे सरकार को चेतावनी देथिला जे जदि ए भूल पाई आर दायित्व नैतिक दायित्व नहीं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गौड़ इस्तीफा न दियंती ताले आगामी 20 तारीख रु जो कार्यक्रम आरंभ हम सत्याग्रह आरंभ हम जो नवनिर्माण युव छात्र संगठन जे राज्य संयोजक मनमोहन अलज्य अच्छा सी अनशन बसवे अनिर्दिष्ट काल अनशन बसवे से आज आहरी स्पष्ट भाव में जो घोषणा करने जाऊँ जदि सरकार 20 तारीख पर्यंत एक क्षेत्र पदक्षेप न नियंती नित्यानंद गौड़ जे गणशिक्षा मंत्री इस्तीफा न दियंती बा मुख्यमंत्री मोहन माझी तांकर बर्खास्त करती ताले आगामी 20 तारीख रु जो पीएमजी रे जो धारणा सत्याग्रह हम तादे राज्य संयोजक मनोहर अली जी अच्छा नवनिर्माण युव छात्र संगठन से अनिर्दिष्ट काल अनशन बसवे जे पर्यंत से इस्तीफा न देइचंती एवं इस्तीफा दबा परे गोटे दायित्ववान सरकार शिक्षा व्यवस्था एभली भाव परिचालित करने उचित जो शिक्षा व्यवस्था द्वारा गोटे नैतिक संपन्न
এবং স্বাবলম্বী নিযুক্তি ভিত্তিক শিକ୍ଷା এবং গোটিଏ আমূଳଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଆ ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହେବ। ଯଦି ଏହା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖରୁ ଯୋଉ ଅନଶନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ଅନଶନ ଚାଲିବ ତା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ପଠାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦଳ ଶୁଣିବାର କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। ଓ ଆବାର କରାଯାଉ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆମର ସଂସଦ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାସ୍ କରାଯାଉ, କାରଣ ସେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ପଳାୟନ ଭିତରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତଗିରି ସଂକଟ ଏବଂ ଜଣେ 20 ଜଣର ଜଣେ ସାଂସଦ, ନା ବିଧାନସଭା ନା ଲୋକସଭା ନା ରାଜ୍ୟସଭା, এই ପାର୍ଟି ଫିଟେଇ ନାହାନ୍ତି। ହୁଇ ଜାରି ହେଇଥିଲା କେହି ପାର୍ଟି ଫିଟେଇ ବୋଲେ ଆଦାନୀ ଅର୍ଡର ଆଦାନୀ କହିଛି କେହି ପାର୍ଟି ଫିଟେଇବ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବନି। ଲଢ଼େଇ ଜବରଦସ୍ତ ହବ। ଖଣି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ, ଦାଦନ ଯାଉଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ, ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଗାଁ ସ୍ତରରୁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ନେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଅନୁରୋଧ କରିକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେ ସେମାନେ ପାର୍ଟି ଫିଟାନ୍ତୁ। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଇକି ସେମାନେ ସତ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ହବ କିଏ କେତେବେଳେ ସତ୍ତାକୁ ଆସିବ କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦଳ ହେଇଗଲା, ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟକୁ ପାସ୍ କରେଇକି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି କରିଦେଲେ, MMDR ଆକ୍ଟକୁ ପାସ୍ କରେଇକି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ କ୍ଷତି ହବ ସେ କ୍ଷତିକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାରଣା କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଗକୁ ଯିବ। ଇଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଏଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ ହେବ ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲିଛି, ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ।